Pozdrav za foto ekipu. Danas želim da vam pokažem kinesku kopiju najpoznatijeg kineskog blica. Nakon špice, naravno. Na stolu mi se nalazi Godox AD200 i Yongnuo YN200, oba kineskih proizvođača. Šta se nalazi u kutiji od AD200? Evo, sad ću vam pokazati. Znači, imamo odlično napravljenu kutiju. Evo, možete da pogledate sadržaj. Ja ću sad da izvadim, da vam pokažem pojedinačno. Znači, imamo punjač za bateriju, glavu rasvjetnog tijela, evo vidite ga, držač za blic za stativ, evo odmah ćemo ga zavrnuti. Na držaču imate mogućnost da stavite kišobran kao modifikator svjetla. Ovaj Godox AD200 je stvarno revolucionarno svjetlo koje fotografi obožavaju zbog njegove male veličine i snage i funkcionalnosti. Prvi put imamo, evo pogledajte ovu glavu kao na klasičnom blicu, a postoji mogućnost i stavljanja, evo sad ću vam pokazati, znači postoji mogućnost stavljanja kućišta za pravu glavu rasvjetnog tijela, tako da uz montiranje modifikatora dobijemo pravo rasvjetno tijelo, odnosno okrugli izvor svjetla, što nam zahtijevaju sve ove neke profesionalnije studijske aplikacije. Znači, radi se o jako malom, jako kompaktnom svjetlu. Evo, sad ćemo staviti bateriju. Baterija ima zaštitu i upalit ćemo ga. Evo, pogledajte kako izgleda, upalili smo ga. Snaga je trenutno 1/1. On ima funkciju TTL-a i high speed sinhronizacije uz Godox okidače. Znači, uz njega možete kupiti Godox X Pro okidač i Godox X1 okidač. Ja ovdje kod sebe na stolu imam Godox X Pro. Na njemu možete podešavati kanale, brzinu okidanja i snagu samog uređaja. Evo, sad ćemo upaliti. Evo ga. Upaljen je kao što vidite. Morate se potruditi da malo proučite jer ima stvarno puno mogućnosti. Idemo sa osnovnom funkcijom, znači podešavanje snage. Evo, ja sam namjestio kanal i kako ja vrtim ovaj ovdje točkić i snaga glave se mijenja. Znači, najniže se može smanjiti do 1/128, odnosno 128. dio snage cijelog pražnjenja. Evo vidite kako nam dobro radi. Pored toga ovdje sa ovim okidačem možete kontrolisati sve novije Godox glave i svu rasvjetu na baterije. Evo, sad ćemo ovaj AD200 staviti na mali stativ koji sam tu pripremio, a onda ćemo otpakovati Yongnuo YN200. Izrada je odlična. Radi se o veoma popularnom svjetlu. Evo ga na malom stativu pored mene. Dok otpakujem YN200, malo ćemo ovdje raščistiti. Evo, to je to. Znači, u kutiji dobijete ovako jednu torbicu za nošenje, super kvaliteta. Znači, dobijete glavu klasičnog blica sa ravnom cjevčicom, dobijete nosač glave za nosač lampe za okruglu lampu, punjač baterije, kabel za punjač i ovaj nosač za stativ na koji možete kačiti modifikator. To je to kad je Godox u pitanju. A šta nam se nalazi u YN200 kutiji, otvaramo sad.
i on gnuo ne dolazi u torbici. Znači, evo, pogledajte šta vidimo kada otvorimo i on gnuo kutiju. Za razliku od Godoxa, u i on gnuo dobijete sjenilo, u kutiji vam dođe sjenilo sa ovim difuzerom. Evo, sad ćemo skinuti. Evo, pogledajte kako izgleda, super. Ovo je glava rasvjetnog tijela, manje više sličnih dimenzija ako Godox. Skinut ću Godox pored pa ćemo uporediti. Okrugla lampa. Punjač baterije sa baterijom. Ovaj punjač baterije se kači na USB-C punjač, odnosno kabel sa mobilnog telefona, dok Godox ima svoje napajanje. Evo, sad ćemo ostaviti punjač, a glavu ćemo uključiti da vidimo kako funkcioniše. Evo ga. Upalili smo je. Snaga je podešena na 1/1 sad. Ono što je zanimljivo na i on gnu je što on, pored snage, izlazne snage, pokazuje i dužinu trajanja bljeska, što je za ekipu koja radi water splasheve ili fotografije gdje je jako bitna funkcija zamrzavanja važna stvar. Tako da, evo recimo sad ćemo vidjeti, na 64. dijelu pražnjenja, znači ova ima 1/64, a ova ima 1/128, brzina bljeska bi bila 1/9700 dio sekunde. Znači ljudi koji rade water splasheve i koji fotkaju sve ono prskanje vode ili one neke zanimljive boce ili nešto znaju o čemu govorim. Evo, sad ćemo ga staviti na ovaj ovdje mali Manfrotto stativ. Znači, i on gnuo i ono 200 nam ne dođe nikakav mount kao što dođe uz Godox, znači mora se kupiti posebno, ali se dobije ovo super sjenilo koje se može koristiti na terenu i jako je praktično i kompaktno. Pored toga, uz i ono 200 nam ne dođe dvije vrste ovih glava, ali po mom mišljenju to je potpuno nebitno, jer svi koji kupuju ovaj tip oblica, odnosno ove glave na baterije, uzmaju za profesionalnu neku aplikaciju na terenu i po meni ovaj tip CLC to što nam treba. Evo, znači sad ćemo malo skloniti ove kutije da vidimo bolje. Otpakovat ćemo i okidač za i on gnuo. Pogledajte, znači stvarno odlično izgleda sa ogromnom količinom funkcija. Znači mislim da treba barem 2-3 sata da provalite u suštini šta sve može ovaj bežični okidač. Znači to nije samo bežični okidač, na njem imate kontrolu za sve funkcije ove glave. Evo, ja sam podesio ono najprostije. Znači ovdje imamo podešavanje snage. Evo, znači sad ćemo, evo, okinut ćemo na cijelo pražnjenje, a sad ćemo testirati koliko jedna i druga glava trebaju vremena kada okinemo cijelom pražnjenju, da vidimo koja se brže napuni. Evo, sad ćemo tu raditi. Sklonit ćemo i ovu torbicu od Godoxa i kutiju od okidača. I on gnuo ima i ovu finu futrolcu za okidač koja ne dolazi uz Godox. Evo, znači sad ćemo, i jedna i druga glava imaju TTL komunikaciju sa aparatima i za svaku od ovih glava morate kupiti poseban okidač za vaš tip aparata. Znači ako koristite Fuji, Sony, Nikon ili Canon, morate imati odgovarajući okidač za vaš brand aparata. Evo, znači i on gnuo nam je
na punoj snazi, sad ćemo namjestiti Godox na punu snagu i evo tu su nam okidači, zamijenit ćemo da bude, evo ga znači 1/1 i 1/1 i evo da se odmaknem da vidim. Ček. Nije dobro, Godox mi je bio na 128, zato se ovako brzo napunio. Evo, Godox je na 1/1 i on gnuo nam je na 1/1. Manje više isto. Znači, neznatna je razlika. Evo, sad ćemo skinuti ovaj Godox da uporedimo veličinu. Evo, sami prosudite, ja ću vam pokazati na kameri. Veličina je manje više identična. Evo, zadnja strana, evo pogledajte odozgo, pogledajte bočno, evo ovako bočno. Mislim da u principu se radi o gotovo identičnoj stvari, kvalitet izrade, evo da pogledamo završnu obradu je, kvalitet izrade je po meni isti, možda, ajde da kažem, 2, 3 do 5% je na strani Godoxa, evo zamalo da mi spadne, i manje više to je to. I u jednom i u drugom slučaju se radi o super blicevima koji mogu pomoći vašoj kreativnosti i popraviti vaš rad na terenu za bilo koju od ovih opcija. Ako se odlučite, nećete pogriješiti. Ono je u suštini samo alat za vašu kreativnost. Što se tiče nabavne cijene, mislim da je i on gnuo povoljniji i možda je bolja varijanta da kupite recimo 2 Jon gnua nego jedan Godox. Razlika nije dupla, ali je svakako značajna jer kod fotografisanja u studiju ili na terenu mnogo više kreativnost možete izraziti sa 2 različita tijela nego sa jednim. To bi bilo to za ovaj put. Subscribe, zvonce, srećno, živi bili, vidimo se